बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात को आपको पता है मैं आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा पेश करता हूँ, और जो इन वज़ाइफ को लोग अमल करते हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उनके मामलात भी हल हो जाते हैं, मुश्किलात भी हल हो जाती हैं। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि बाज़-औक़ात रात को 12 बजे 11:30 बजे सर्दियों के दिनों में फ़ोन कर देते हैं कि जी फ़लाँ वजीफ़ा जो है वो इस तरह ही पढ़ना है। जब वो उसको गौर से सुन लिया करें क्लिप को, उसमें सारी तफसीलात मैंने बता दी होती है। और मुझे खुशी राहत इस बात की होती है जब मुझे ये फ़ोन आता है जी हमारा ये मसला देर से अटका हुआ था, हल हो गया है। तो बस यही मेरी जो कीमत या मेरा इफ़ज़ाना है या मुझे जो इसका मिलता है अजर, वो यही होता है। मुझे इससे बड़ी राहत होती है। हम तो किसी से कोई पैसा धेला किसी किस्म का नहीं लेते, चूँकि जब इसको कारोबार बना लेंगे तो फिर तासीर ख़त्म हो जाएगी। आज का वजीफ़ा है या हाकिमो, बहुत आसान है। इंसाफ़ करने वाला, मखलूक़ात पर हाकिम, और ये इस्म जमाली है। इसके अदाद 68 हैं, 68 इसके अदाद हैं। देखिए, हाकिम का मतलब होता है हुकूमत करने वाला। अल्लाह ताला की ये सिफ़त जो अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, इसका मतलब ये है अल्लाह करीम की हुकूमत, उसका हुक्म अज़ल से पहले से अबद के बाद तक है। अज़ल से अबद तक उसी की हुकूमत है, उसी का हुक्म चलेगा। इंसान जो हाकिम होते हैं उनकी हुकूमत होती है आर्ज़ी होती है, उनका हुक्म भी आर्ज़ी तौर पर ही माना जाता है। उनके साथ ही उनका इक़्तिदार जब जाता है तो उनका हुक्म भी ख़त्म हो जाता है। तो वो हाकिम है, ऐसा आदिल है, ऐसा इंसाफ़ करने वाला है जिसकी अज़ल से अबद तक जो है वो हुकूमत है। उसका हुक्म हर शय, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, इंसान जिन इंस शजर हजर, हर उसके जो हुक्म है उसकी तामील करता है। उसके बग़ैर किसी को चारा नहीं। ये इसमें मुबारक जो है, इसको पढ़ने वाला जो आदमी है अल्लाह ताला उस पर ख़ास करम करता है, और उसका जो हुक्म है उसकी तासीर, जो आदमी इस इस्म को पढ़ता है उसकी तासीर जो है, उसके लफ्ज़ों की तासीर जो है वो सिर्फ़ इंसानों जिन्नों पर नहीं बल्कि शजर व हजर पर भी उसके असरात मुरतब होते हैं, फ़सलों पर भी उसके असरात मुरतब होते हैं। ये आपको ज़हन में रख लेना चाहिए, क्योंकि उसके जब आदमी इसमें पाक का ज़िक्र करता है तो एक रेडिएशन उसके लफ्ज़ों से और उसके वजूद से भी निकलती है। शर्त ये होती है कि बावजूद इसको पढ़ना है और नेक नीयत के साथ पढ़ना है। बद नीयत के साथ पढ़ेंगे तो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। तो इसका सबसे पहला जो एक फ़ायदा है वो ये है, अगर कोई आदमी हसूल इक़्तिदार जायज़ तौर पे चाहता है, मखलूक़ की खिदमत के एतबार से अच्छाई सोचने के लिए, तो उसको चाहिए कि वो इस इस्म को 340 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ने को अपना मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला वो जो इक़्तिदार चाहता है उसको इक़्तिदार मिल जाएगा। इसी तरह इलेक्शन में लोग लड़ते हैं कामयाबी के लिए। ये बड़ा मुजर्रब नुस्खा है कि जब कोई इलेक्शन के लिए, किसी तरह का भी इलेक्शन हो, ये जहन में रखें कि या अल्लाह मुझे अगर तू ये कामयाब करेगा तो मैं तेरी मखलूक की हत्तल वसा हत्तल इम्कान कोशिश उनकी खिदमत की करूँगा। 313 मरतबा अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले बावुज़ू होकर ये शुरू करें, और फिर रोज़ाना को इसका मामूल बना ले। सुबह की नमाज के वक्त इसको पढ़े 313 मरतबा या हाकिमो। इंशाअल्लाह ताला उस इलेक्शन में उसकी कामयाबी जो है वो यकीनी हो जाएगी। जब वो कामयाब हो जाए तो फिर वो 2 रकात नफल शुक्राने के पढ़े, और वो नफल पढ़ने के बाद सजदे में सर रख के 41 मरतबा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। इस इस्म पाक को पढ़ के इंशाअल्लाह ताला उसको बेपनाह फ़ायदे हासिल होंगे। अब कोई आदमी, उसको इक़्तिदार छोटी सतह का मिला, बड़ी सतह का मिला, सूबाई सतह का मिला, उसको मरकज़ी सतह का इक़्तिदार मिला, और उसको डर है कि ये इक़्तिदार उसका छिन ना जाए, तो इसको कायम रखने के लिए जो है अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ कर 1100 मरतबा रोज़ाना बाद नमाज इशा इसको मामूल बना ले। और कोई वक्त ज़्यादा लगता नहीं। इंशाअल्लाह ताला उसके इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जो साज़िशें हो रही होंगी, जो उसके बदख़्वाह होंगे, वो नाकाम होंगे, और इस आदमी को अल्लाह के फल से कामयाबियाँ नसीब होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स चाहता है कि मुझे पता नहीं चलता, लोग मेरे साथ फ्रॉड करते हैं, झूठ या सच का मुझे फ़र्क नहीं पता चलता, तो मुझे फ़हम फ़रासत मेरे अंदर नहीं है, तो फ़हम फ़रासत के लिए वो इसमें पाक को 5 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 68 टाइम अगर इसको मामूल बना लेगा, अल्लाह ताला उसको फ़हम फ़रासत अता कर देगा। इसी तरह अगर कोई जज है
یا کوئی آدمی جو ہے اس کو حکم بنا دیا گیا کسی فیصلے کے لیے، اس کے پاس میٹر جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا. اب اس کو پرابلم ہے کہ بہت ہی مشکل، ججز حضرات کے پاس بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ان کے لیے خاص طور پہ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کے 1000 مرتبہ 1000 ٹائم اگر اس میں پاک کا ذکر کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے مشکل فیصلہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یہ فیصلہ چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح کے جج تک یہ بہت آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی غلط فیصلہ یا بدنیتی پہ فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ قیامت میں بڑا پچھتائے گا. اور اس دنیا میں بھی جن ججوں نے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں، رشوت لے کر سفارش کی بنیاد پہ فیصلے کیے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ اس دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے، اور آخرت میں تو بہت ہی سخت اس کی سزا. بچ نہیں سکتا کوئی آدمی جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے اور رشوتیں لے کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ ان کو غارت کرتا ہے. پھر اسی طرح کوئی بندہ چاہتا ہے جی اسرار جو ہیں وہ میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے خاص روحانی چیزیں جو ہیں وہ مجھے انوار ملنا شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے آدھی رات تہجد کے بعد 700 مرتبہ اگر اس میں پاک کو پڑھے گا اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو اس پہ کشف کی جو حالت ہے اس کی وہ اللہ کے فضل و کرم سے کھل جائے گی، اور اس کو چیزوں کا پہلے سے اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر اور وکلاء کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے جی، وہ جب بھی اپنے دفتر میں بیٹھے تو 68 مرتبہ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کے، ڈاکٹر جب اپنے کلینک میں بیٹھے اس کے ہاتھ میں شفا آ جائے گی. وکیل جب بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا، لیکن کبھی ناجائز نہ کرے، یہ نہ کرے کہ کسی ظالم کے حق میں وہ جو ہے وکالت اپنی کرے. نہیں، غریبوں کو حق دینے کے لیے، مظلوموں کو حق دلانے کے لیے اگر وہ 68 ٹائم پڑھ کے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف اپنے دفتر میں جب داخل ہو تو سب سے پہلے باوضو یہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جائے گا کامیابی ہوگی، لوگ اس کی عزت اور تکریم بھی بے انتہا کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو حدیث قدسی ہے کہ میں مومن کے گمان کے مطابق کرتا ہوں. یقین جو ہے یہ بنیادی شرط ہے، یقین محکم جو ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جس کو یقین ہو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر وہ مالک ہے جو ایسا سخی ہے جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ وہ اس میں کبھی کمی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس کی کمی میں کوئی، اس کی خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. اس لیے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کریں، باوضو زیادہ سے زیادہ وقت رہیں، نمازوں کی پابندی کریں. رات کا اٹھنا بڑا زبردست ہے میرے عزیزوں، میں سب کو یہ کہوں گا، بہنوں بیٹیوں کو، رات کو اٹھ کے صبح کی نماز سے پہلے 2 نفل بے شک پڑھ لو. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحرگاہی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائی نصیب فرمائے. چونکہ یہ جوہر ایمان ہے، یہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا. نعرہ ضرور لگاتے رہا کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.